Hachuk hatai bakhugai joto tiprasa lukurongni khugono tabuk bubagrani khorang sogikha kami amchani lukurok tabuk 2023 chongbari wo budruwi bubagrano kplai khlaisinai hnai phiaba nog nogokok awai mungo thangai busak joratei amchani lukurok kograkha 39 mono amchani president Monindra Tripura tei TWF ni president Dipti Tripura tamo saka khnai nei di sinimangpliwo Hatimai muno ya football muno bangkun sing dut camping sing khlayo sing mera tongthokjak sing dolkabang party YTF TWF joto khatumlai sing tongthokjak sing asa khayo tini joto sing gore tha joto positive sing mana abone mela sing ang jate 2023 বিধানসভা বুবাগ্রানা গাম মেসেজ যাতে 39 বছর বিধানসভা টিকিgai जों मेसेज रुमानि आं बिसास खालाया तिनिनि दुट टु दुट कैंपिंग नि बिसिनतै बोरै बदलनि अंगै बुसुजुराते सारा मान हनै बखाखलाय जों त 100% जों सारा मान 2023 बुबाग्रा फाइनाय हनै बुसुजुराते आशाबादी जों 100% जों आशा दं बोरै रंनि हयते बोरनि हयते हमबाय निनि मुंखलाय बुय आनि मुंलाय TWF नि ब्लक प्रेसिडेंट दिप्ति त्रिपुरा दिनै 39 एसेम्बली ने ओय दुतो दो रेली खलाय दं जों दिनै 11तम दिन 11तम दिन जों दिनै पूर्व मनोबन कल दर रेली खलाय दं एबं रेली खलाय माने जों दिनै कम से कम 300 जन बरं मालेहा एबं रेली खलाय माने बिसिंते जों तासुक जरातै खूब पजिटिव नो मानै दं कमंगमा बरक जों बोबाग्रानि कंनो पिरानि थातानि कमंगमा बनो सा ताकलाय वाइसा जों जतबो बोबाग्रानो जों ताकलाय फान नायनि जतबो जों पजिटिव मेसेज न आशा खालायो जों इ 39 एसेम्बली नि हयते जों फाइने 2023 दिन जों 100% बरंनि पजिटिव न नुयैनो जों बोबाग्रानो जों इ 39 नि अंगै जों कायसा बोबाग्रानो गुड मेसेज मानाय हनै जों वानसो जिनि दुतु रेली आरोबो सलिनाय कामंगमा दिनबो सलि तंनाय आबानो जों सानिनाय जरा दाबो जिनि बोबाग्रानि मेसेज न जराबो पिजिगे तंनाय जों बुंनो सानाय फायदि जों जत मिलिलाय जिनि बोबाग्रानि कंनो पिरै फाइने 2023 न जिनि जे अस्तित्व रक्षा सि रक्षानो जों रुमैलांनि बाय थामचाय बोबाग्रानि कंनो 90 पिरै जों 2023 लास्ट वन फाइने जों इ 39 एसेम्बली नि बोबाग्रानो गुड मेसेज नाय हनै जिनि एकदम 100% जों आशाबादी कैंपिंग नि बिसिनतै बुसुजुराते सारा मान कैंपिंग नि बिसिते जों एकदम 100% सारा मानो जों जे जागा थाबाबो बोबाग्रानि कंनो पिरहलाय जत्तबो जों पजिटिव फुनो एबं इ पजिटिव फुनो मानि बायनो जों 39 नि जासुग्राते जों जेसुग्रा कैंपिंग खलाय मानि जों पजिटिव न नुजाय दं एबं जों 100% सियर जे जों बोबाग्रानो जों थामचानि मारि फुनोय इ 39 एसेम्बली नि जों बोबाग्रानो जों तफारो मानाय हनै जों खासो আমরা অবশ্যই হইব আইব তো ঠিক আছে আপনারা একবারে লেগা মামিকলো একবারে লেগা একবার দেখতে হইব আপনার কাছে ইদায় আপনার কাছে ইদায় হাত জোড় আবেদন আপনারা একবার দেখবেন লো ঠিক আছে বোবাগ্রা কি বোবাগ্রা কি বোবাগ্রা কি মহারাজা কি দীপ্রমথা লং লে দীপ্রমথা লং লে আগামী 2023 নির্বাচনে দীপ্রমথা সরকার ঘটছে আগামী 2023 নির্বাচনে আগামী 2023 নির্বাচনে দীপ্রমথা সরকার ঘটছে মহারাজাকে এবার একবার লাস্ট আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এবার আমরা কষ্ট করে রাখলে দীপ্রমথা সরকার করছি আর কিছু না আপনারা আশীর্বাদে আমরা কিছু না অনেক দল তো দিয়েছে সিপিএম কংগ্রেস সবারই তো দিয়েছে একবার দীপ্রমথা আমরা রাজারে একবার দিয়ে দেব বোবাগ্রা কি ঠিক আছে